समस्ते सबू हवापाई राजी किंतु नेता हवापाई के राजी नुहंती 16,010 कनिष्ठ शिक्षक को नियुक्ति देवाई आम जाऊँ ताहार सहित मध्य केवल 16,000 देकी आम स्थिर रहिबु नहीं संपूर्ण भाव में शिक्षक जो अभाव अच्छी ताकू पूरण करने जाई ये चलित वर्ष आमर शिक्षा वर्ष बा आर्थिक वर्ष भितर आम 27,197 शिक्षक पूरण करूँ एवं शिक्षक जो अभाव अच्छी ताकू पूरण कले निश्चित भाव में शिक्षा क्षेत्र में आग को जावाई ये गोटे प्रेरणादायी हम विद्यालय और गणशिक्षा विभाग विभिन्न प्रकार जो आपंकर कार्यक्रम सब रही से आज जहाँ भी ये आम स्विच टिपिकी आम ताकू आज तार लंचिंग करेले उद्घाटन शुभ उद्घाटन करेले से निपुण ओडिशार लोगो एवं संगीत उच्च माध्यमिक संगीत समस्ते शुणी थे उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पोर्टाल कैरियर गाइडेंस पोर्टाल घरोई विद्यालय परिचालन संबंधी पोर्टाल एवं ऐतिह्य विद्यालय पुस्तिका आकांक्षी पाठ्यक्रम पुस्तिका जैव विविधता पुस्तिका एवं यह सहित मध्य जो पिला ये आम सामने पुरस्कृत करले पुरस्कृत होता समस्त पिला एक पुस्तिका बाहर कर आम रखी जो थे कि आगामी दिन में अन्य पिला माने से प्रेरणा पाइबे उत्साहित हेबे एवं सेमाने मध्य पुरस्कार पाइबापी योग्य विवेचित हेबे ताकू मध्य बही आकार पुस्तिका आकार करा जाय कि आज ताहार मध्य उद्घाटन करा जाय परिला एणु एठी मु शेषरे या लंबा करने चाहूना बहुत समय हो गला मु आपण मानकु निश्चित भाव आज एठी जो छात्र छात्री माने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार पाइले मुख्यमंत्री भाषावृत्ति पुरस्कार पाइले से ही छात्र छात्री मान को निश्चित भाव में स्वागत करुच्ची एवं अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी एवं सेमानंकु मु आशीर्वाद दौची जे निश्चित भाव में सेमाने आगामी दिन में आमर भविष्यत आगामी दिन आमर भविष्यत अर्थात ये समाज को आग को नवापाई समाज को संस्कारित करने ये देश को रक्षा करने ये देश को विश्व दरबार रे विश्वर गुरु हिसाब से प्रतिपादन करने ये भारत वर्ष आ बेसी दिन नुह खूब कम दिन भितर विश्वर गुरु होगापाई जाऊँगी अनेक क्षेत्र में आज भारत वर्ष विश्व तार श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करुछि ताहा आमे आजिकार आलोचना एवं विभिन्न समय रे आमे खबर कागज माध्यम गणमाध्यम माध्यम आम जापारुंट एवं से समस्त कृति छात्र छात्री मानक मुझे आशीर्वाद देवार अर्थ से जड़े जड़े डाक्तर हूँ वैज्ञानिक हूँ समाज संस्कारक हूँ एवं से राजनीतिज्ञ हूँ समस्ते सबू हवापाई राजी किंतु नेता हवापाई के राजी नुहंती मुझे निकट में मोर आमर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाशया गोटे आमर एकाम्रे आमर डायरेक्टर आमर अनन्या सहित मत रेकर्डिंग करोले शूटिंग करोले गोटे से विभिन्न वर्गर छात्र छात्री मैंने आसी आम एकाम्रे मुझे पचारि सब पिला अरे कौन हम तुम सब बड़ हेले समस्ते सबु प्रकार कहले डाक्तर इंजीनियर शिक्षक ठू आरंभ करी मुझे कहली ताले अच्छा कई नेता हम ना तल आड़ को मुंडा कले एमती कले अर्थात कई नेता हाँपाई राजी हेले ना आ बोध हुए नेता जो मैंने हमें से मत सबुठार मूर्ख आ गध पिला होते भल पिला तो समस्त डाक्तर इंजीनियर हे ताले नेता किए हे एणुक ये गणतंत्र शासन में सबुठार श्रेष्ठत्व शिक्षा अर्जन करिथिबा छात्रटीए मध्य कहिबार आवश्यकता अछि जे मु नेता हेबी अर्थात मु जनप्रतिनिधि हेबी मु समाज संस्कार हेबी मु समाज काम करी मु सरकार भल भाव चलेबी एवं सरकार माध्यम ये देश को विश्व गुरुर स्थान देवारे पहुँचेबी ये प्रकार संकल्प नेबार कुंठाबोध अच्छी मु आज अनुरोध करी मोर समस्त गुरुजी गुरुमा मानू एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानू जे आमे से केवल सबु कथा हाँपाई कहते कि नेता हला बेलू आम समस्ते चुप रोच शिक्षक मैंने भी आउ कि कहूना आदर्श शिक्षक
ଯେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ନେତା ହେବାରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି କି? ଏଣୁକରି ଆମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନେତା ହେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହେଉଛୁ, ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉନି କି? ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକର ଆସନରେ ଆମକୁ ବସାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗଧ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ବୋଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହୋଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ଏଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାରର ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୂର ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ସମାଜରେ ଭଲ ନେତା ବି ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଚା ବିକୁଥିଲେ, ଚା ବିକୁଥିଲା, ସିଏ କାହିଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ଚା ବିକାଳି ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏଣୁକରି ଆମକୁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ଆମର ବେଷ୍ଟ ଆମେ ପାରିବାନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏ ପାଠଟା ବହୁତ ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ଦରକାର, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ୟେସ୍ ଆମେ ପାରିବା। ଏ ଭାବନା ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆମର କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ, ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ସବୁ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ଆରେ ହେଇ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ଶିଖିଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧଡ଼ଧାଡ଼ ମାରିକି ଆମକୁ ଦେବ। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେବ। ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଥିବା ପିଲା ଗୋଟେ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଭଲ ପିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଭଲ ମୋ ସିଏମ୍ ଅଫିସରେ ଭଲ ଅଫିସର ଦରକାର, ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆରେ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ, ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ଏ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ନେଇପାରିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ କରାଇବା କାମ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର, ଆଉ କରିବା ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ବା ଶିଷ୍ୟର। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। गुरु शिष्य परंपरा को आधार करी गुरु तार शिष्य मान को जेभली भाव में जड़े छात्र को जेभली भाव में एक आदर्श छात्र हिसाब से निर्माण करिवार भूमिका रहुची। जड़े छात्र बा शिष्य मध्य से भली भाव में गुरु को सम्मानित करिबा, गुरु को प्रणाम जणैबा एवं गुरुंकर आदर्श रे अनुप्राणित हवा एवं सही अनुसार आगामी दिन में बड़ मनीष हवा, ये प्रकार संकल्प नहीं आम आज दिन में आम गुरु दिवस रे आम समस्ते एठू जीवा एतिकी कही रहूची। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे उत्कल जननी।